ईसा मसीह ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, पाप से घृणा करो, पापियों से मत करो, क्योंकि पापी बदले भी जा सकते हैं। अगर पापियों के मन में से पाप निकाल दोगे तो वो फिर आप इंसान मानव बन जाएंगे। ऐसे ही हम मुसलमानों से घृणा नहीं करते, मुसलमानों के कभी पीछे नहीं पड़े। ईसा मसीह ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, पाप से घृणा करो, पापियों से मत करो, क्योंकि पापी बदले भी जा सकते हैं। अगर पापियों के मन में से पाप निकाल दोगे तो वो फिर आप इंसान मानव बन। समस्त को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम मधुमय नाम और आंतरिक नमस्कार। आपण मान प्रत्येक को आउ के वीडियो को मुझे स्वागत करुच्ची। तेरे प्रिय बंधुगण, आपण थंबनेल रे जहाँ देखिले ताहा ही आपण वीडियो क्लिप रे आपण देखिले किबले भाव जने बाबा प्रभु जीशुंकर से प्रशंसा करुछंती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करुँच कि नहीं आउ सेटा मु कहि परिबे नहीं, किंतु गोटे विषय मु ग्यारंटी दे पारिबे, ए बाबा जनक जीशु विरोधी नुहंती बा ए बाबा जनक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर विरोधी नुहंती, बरं प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जने प्रशंसक अटंती। से मते एठारे बाबांकर वार्ता ये जो वार्ता से देले विशेष करिकी ख्रीस्टियान विरोधी मानक निमंते, जो मान कि ख्रीस्टियानिटी को घृणा करती, जो मान ख्रीस्टियान मान को घृणा करती, जो मान प्रभु जीशु ख्रीष्ट को घृणा करती एवं प्रभु जीशु ख्रीष्ट ना रे विभिन्न प्रकार मंद विशेष कहते। बाबांकर मेसेज खास करिकी सही मान निमंते। तेबे ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भनी माने बाबा कले प्रभु जीशुंकर प्रचार, बाबा प्रभु जीशुंकर प्रशंसा कले, प्रभु जीशुंकर गौरव देले। आउ एइटा प्रत्येक ख्रीस्टियान विरोधी मानक पाखरे पहुँचवा दरकार। ए खबरटा जे जने बाबा ही मध्य हिंदू बाबा ही मध्य से प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आदर्श को से भल पाते, एटा सबुठार बड़ विषय। जदि आमे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबेल भी जदि आम देखिबा, तबे फिलिपियो तार 2 अध्याय आपण देखिबे, आ सेठार गुटे विषय लिखा अछि, स्वर्ग मर्त्य एवं पाताल रे प्रत्येक जानू जीशुंक नाम रे नत हब एवं प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर गौरव करिबा निमंते प्रत्येक जिह्वा प्रभु जीशु ख्रीष्टंको ईश्वर बोली स्वीकार करिबो। एटा प्रिय बंधुगण एक बहुत बड़ भविष्यवाणी, सेटा हेई नाही, किंतु आगामी दिन मानकरे हेबा पई जाउ अछि। तबे अनेक कहिबे ए भविष्यवाणी मिछ मध्य हेई पारे। ए भविष्यवाणी मिछ नुहे, यह सत्य विषय अटे। बाइबेल बाहर जो भविष्यवाणी प्रचार करा जाउछि ताहा मिछ हेई पारे, किंतु बाइबेल भितरे जेते भी भविष्यवाणी माने पूर्वरो करा हेछि से समस्त भविष्यवाणी गुड़िक मध्यरु अनेक भविष्यवाणी सफल होइछि, अनेक भविष्यवाणी सफल होइछि, आ किछि भविष्यवाणी सफल हेउअछि, आउ किछि भविष्यवाणी सफल हेबा पई जाउअछि। हाँ प्रिय बंधुगण, सेथिपाई आमे माने भविष्यवाणी गुड़िक तुच्छ करिबा नाही। वाक्य एमिति मध्य लिखा जाए, भाववाणी तुच्छ कर नाही। हाँ प्रिय बंधुगण, भाववाणी तुच्छ कर नाही बोली पवित्र धर्मशास्त्र बाइबेल भितर भी लिखित अच्छे। तेबे आमे माने क्यों भविष्यवाणी को तुच्छ करिबा नाही एवं क्यों भविष्यवाणी को तुच्छ करिवार अच्छे, दुईटा विषय मु कहिबे। जो भविष्यवाणी गुड़िक आजिकालीर भंड भविष्यत वक्ता माने निज मनरो कही थांती, सेमिति भविष्यवाणी गुड़िक आमे तुच्छ करिवार अच्छे, करिबा मध्य दरकार। सेमिति भविष्यवाणी रे बिल्कुल मध्य विश्वास करिबा कथा नुहे, किंतु एमिति किछि भविष्यवाणी जहाँकि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबेल भितर लिखित अच्छे, ताहाको आमे माने विश्वास करिबा दरकार, ताहाको आमे ग्रहण करिबा दरकार। तबे फिलिपियो तार 2 पर्व जो लिखा अच्छे, प्रत्येक जानू जीशुंक नाम रे नत हब एवं प्रत्येक जिह्वा प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ईश्वर बोली अंगीकार करिबो बा विश्वास करिबो। एइटा आमे माने विश्वास करिबार अछि,
କାରଣ ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସଫଳ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅଛି ଯାହାକି ସଫଳ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ କେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସଫଳ ହୋଇସାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେବ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଉ ବାକି ଯାହା ବି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଛି ବାଇବଲ ଭିତରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହୋଇଛି। ତାହା ସଫଳ ନିହାତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସୁଅଛି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବା ନିମନ୍ତେ, ଜାନୁ ପାତିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ବା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ହିଁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ତୁମେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ, ଭାବବାଣୀ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେମାନେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ତାହାକୁ ଆମେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେମାନେ ବାଇବେଲ ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡକୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛୁ। ତେବେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସେମାନେ ବି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ବାହାରେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅଛି ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ଆମେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ନାହିଁ ବାଇବେଲ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ବାହାର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ତାକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, କାରଣ ତାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ।